Hey, what's up guys? Once again, malapit nang matapos guys. Oh, side wheel na guys. Ako lang kasi guys ang gumagawa eh. Walang katulong. Ayan guys, oh, nakalagay na. Tapos yung side na lang guys. Ang kada na to guys. Tapaludo na lang guys ang ilalagay ko. Tapos yung side na kulang. Tapos guys yan na, all terrain yan guys, kahit saan pwede. Ganyan ang top down guys, kahit saan pwede. Ayan guys, bye guys. Pagtapos na lang pakita ko ulit sa inyo.